रंजन दैमारी डांगरिया एनआईआर केसखिनि गृहमंत्री डांगरियाय अनुरोध करा मते मुख्यमंत्री डांगरियाय अनुरोध करा मते एनआईआर केसखिनि रिटार्न दिसे इटा यार बेलर प्रसेस चलि आछे ठीक तेने धৰণৰ सीबीआईर 6টা केस আছে এই केसटुको आमी अनुरोध करिसु जे तो शांति আহিল सब परिवेश ভাল হৈ গল এই 6টা केसटुको उइथड्र करिब लागे বা এটা प्रक्रिया आरम्भ करिब लागे যদিও कनविक्टेड आईनगतভাৱে কি আইনত ব্যৱস্থা আছে ইয়াৰ দ্বাৰা এটো करिब लागे বুলি অনুৰোধ কৰিছো আৰু তেখেতে কথা দিছে ইয়াৰ ওপৰতো বিবেচনা কৰি এটা সিদ্ধান্ত লোৱা Lauri